मान आमर दीटा जो सेशन अच्छी सेटा टीचिंग टेस्टिंग इभालुएशन प्रोज आउ पोएट्री उपरे किंतु देखंतु मो भावुची मोठू आपण माने शिक्षा क्षेत्र में बहुत वर्ष अभिज्ञता अच्छी तो आम बर्तमान यहाँ को आम रेसिप्रोकाल बा आदान प्रदान भाव में आलोचना करवा आदि मु किसी नुआ कथा कही पारली बहुत भल आदि आपण किसी मु नुआ कथा शुणी पारली सेटा मो भाई आउरी भल तो देखंतु सर नेक्स्ट स्लाइड देखंतु गद्य आउ पद्य आम गद्य आउ पद्य विषय आलोचना करूचे हला अच्छा गद्य पद्य भितरे आपण किसी डिफरेंस अच्छी बोली भावुचंती कि बा जदि डिफरेंस सेटा कोन जे कोनसी जणे मते उत्तर करंतु बा जणे कहंतु जी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोएट्री सर हां कोन सेटा पोएट्री जो है ना लिरिकली बा पदबंध होता है आजकल तो ओडिया 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 रे कहंतु हां ठीक है अच्छा सर मैंने सुलड़ में होता है इसलिए उसको पद्य बोलते हाँ ठीक अच्छे आम से गद्य और पद्य भितर जो विभेदता अच्छी फरक अच्छी ताको आम परे जीवा अच्छा देखो आम जो पाठ बोली कहू था हाँ टेक्स्ट अच्छी और टेक्स्ट केतेटा मु एठी विभागीकरण करिछि आपण मन देखंतु आम सब पाठ को साहित्य भाव में पढ़ुचु आउ किंतु देखंतु तार बड़े विभागीकरण आम करूछु सेटा हला प्रथम हला आमोद पाठ तो साहित्य गोटे आमोद पाठ हिसाब से निया जाउछि प्लेजर टेक्स्ट तापरे ज्ञान पाठ सूचना पाठ परफॉर्मेटिव टेक्स्ट बा परिवेषण आधारित पाठ एटा टिके फॉन्ट टिके छोटो होउथिबो मु आपन को परे पीपीटी दे देबी मु शेयर करी कि ताको फेर थरे डिलीट करथिले एथि पई जे जदी किछि परिवर्तन दरकार पड़िबो ताले कर दबा तो साहित्य को प्लेजर टेक्स्ट बा फिक्शनल टेक्स्ट को आमे कहूछु तो किंतु सेते फिक्शनल टेक्स्ट कहला बेले कोन होची एटा गद्य पद्य आउ देखंतु जो फिक्शनल टेक्स्ट आउ गोटे नॉन फिक्शन साहित्य रे भी गोटे नॉन फिक्शन अछि गोटे फिक्शन अछि हला तो गद्य पद्य मिसिकी जो रचना अछि आ गोटे होची जो नॉन फिक्शन में कहूछु सेटा हला भ्रमण कहानी आत्मजीवनी टीका जीवनी डायरी हला आपण क्षुद्र गल्प उपन्यास उपन्यासिका लघु गल्प बा अणुगप ए विषय आपण जानिचंती कविता गीति कविता काव्य महाकाव्य लालिका ओगाळ चौतीसा गाथा चौपदी भजन जणाण पोई पुराण हमर जो प्राचीन पद्य परंपरा थिला से गुडा भी आपण जानिचंती गद्य पद्य रचना गुडा कोन जेमती रुद्र सुधानिधि चतुर विनोद सोमनाथ व्रत कथा तो एटा आपण समस्ते जानिचंती देखंतु तापरे हमर जो अणकाल्पनिक भ्रमण कहानी आत्मजीवनी टीका वर्तमान टीका लेखा जाउनी जेमिति चौतीसा चौपदी पोई पुराण लेखा जाउनी सेमिति वर्तमान टीका मध्य लेखा जाउनी जीवनी अछि डायरी अछि तो एई जो गल्प कविता बा जो गद्य पद्य अछि आ जो गद्य पद्य जो रुद्र सुधानिधि चतुर विनोद बा सोमनाथ व्रत कथा देखिले ता अपेक्षा एठिरे एई भ्रमण कहानी आत्मजीवनी जीवनी एगुड़ा काल्पनिकता कम बा टोटाली नहीं कहले बा संपूर्ण भाव में नहीं कहले चलिबो सेति पे एटा को अणकाल्पनिक आ एगुड़ा को हम साहित्य भाव में नउछु हला तो ज्ञान पाठ बा नॉलेज टेक्स्ट कोन ना गवेषणात्मक प्रबंध विभिन्न विषय आधारित पाठ जमिति साहित्य आलोचना इतिहास भूगोल विज्ञान सांस्कृतिक वर्णना पारिभाषिक ग्रंथ माने टर्मिनोलॉजिकल बुक आउ शब्दकोश भाषाकोश डिक्शनरी आउ एनसाइक्लोपीडिया ज्ञानकोश ओके सेमिति सूचना पाठ एटा हला संवाद बा तथ्य पुस्तिका बा अन्य कोनोसी निर्दिष्ट सूचना आधारित लेखा अच्छा तापर आ गोटे कैटेगरी हला परफॉर्मेटिव टेक्स्ट जोटा कि आपण नाटक बा काव्य नाटिका नृत्य नाटिका पथ प्रांत नाटक लोक नाटक कथानी ओके
पाला दासकाटिया तामसा भली किछि हमर परिवेशन। अच्छा ए जो परिवेशन आधारित पाठ रे भी आमे किछि नॉन फिक्शनल टेक्स्ट आमे देखिबा को पाइबा बा सेटा हला पर्वपर्वाणी सामाजिक रीतिनीति आधारित पाठ, सांस्कृतिक आख्यान और खेल संपर्कीय पाठ। अच्छा डिजिटल साहित्य बा डिजिटल टेक्स्ट और डिजिटल लिटरेचर से विषय आलोचना करबार दरकार नहीं। वर्तमान ए जो मु पाठ विभागीकरण करिछि या ऊपर मते जदि आपनकर किछि द्वंद्व बा किछि द्विरुक्ति अछि ताहले मते कहंतु आपण को आपण एई विभागीकरण को हिसाब रे नउचंती केमिति नउचंती। कई जने कहंतु अर्चना मैडम। सर क्या है हाँ कहंतु कौन सर कौन पचारचंती जानि परलिनी मु पचारली जे ए जो पाठर जो विभागीकरण आमे करूछु बा मु एठी जो कली या ऊपर आपनकर मतामत कोन मतामत कोन जो देखंतु गोटे जिंस माने जदी पिल्लांका भितरे आमे शिक्षादान देबा को चाहू ताहले आमे ताकू यूनिट वाइज करके पाठ पढिले से माने ग्रहण करि परियो। नहीं एटा पिला मानन को पाई नो एटा आपन को पाई। हां कोन आपण करछि भलो सर टिके बलराम साहब कहउचंती। हां सर नहीं आपण जेटा करछथि एटा भल लागुछ भल माने आपण करछथि भल है आ भी क्लैरिफिकेशन न होछि विभिन्न जिंस विभागीकरण अछि आपण तले तार। हां हां सर गोटे प्रश्न आपण चाहिले एबे पचारि न बर्तमान कहंतु कथानी जो जिंसटी लिखिले शेयर कोन गुटे एग्जांपल देले कथानी कथानी माने हम लोक कथा कोई कथानी भाବରେ लेखा हिछि हला। अच्छा लोक कथा गुटे कहीं की सुनंतु एटा को कहीं की परफॉर्मेटिव टेक्स्ट करा जाईछि जे आमे जो लोक कथा बा लोक गीत बोली कि जोटा बही रे पढुछु सेटा प्रकृत रे लोक कथा लोक गीत रो गुटे पाठ गुटे मुद्रित पाठ प्रकृत रे लोक आपण ऑडियोटा बंद करंतु अलगा साउंड आछि। तो लोक गीत कथानी बा लोक नाटक बा ए जो पाला दासकाटिया एगुडा को कोन होछि एगुडा संपूर्ण टेक्स्टटा तार परफॉर्मेंस परे ही हम पाकू आसे। आ जो पाठटा मुद्रित पाठ जोटा अछि बा प्रिंटेड टेक्स्ट जोटा अछि सेटा केवल तार प्रिंटेड टेक्स्ट मात्र सेटा होलसम टेक्स्ट नुह संपूर्ण पाठ नुहे। हैं तो एटा हमर लोक साहित्य आलोचना कला बेले हम करि थाउ। तो हमर आपण जेमिति गोटे बही रे मु आपन बुझिया पई गोटे छोटिया उदाहरण दउची। धरंतु गोटे कहार संकलित लोक कथा संकलन देखिबे से लोक कथा संकलन रो जो कहानी जेमिति लेखाई थाए कोन सेमिति लोक कथा हुए ना हुए नी हला तार परिवेशनटा होची मुख्य। आ परिवेशन रे ता भितरे बहुत जिंस जोड़ा जाए बहुत जिंस कटि जाए हला ताको बहुत प्रकार परिवर्तन भी आसी थाए जोटे कुहा जाए फॉर्मुलाराइजेशन। हैं सूत्रानुसारी बा सूत्र करा जाए माने गोटे ठू आ गोटे एक्सटेंड हे की जाए। तो एथिपाई पाठर एमिति विभागीकरण ए मु विभागीकरण आपन को एथिपाई मु देखेबा पई चाहिली जे आमे गद्य पद्य ए विषय हमर गोटे धारणाटे आसिया पई। सर नेक्स्ट स्लाइड। सर एनटीएस टीम सर आपन वीडियो प्लीज करंतु ना आपन चेहरा देखा जावे। ओहो मु वीडियोटा बंद कर दी। अच्छा 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 हां या भीतर केते बेले अंगूठी बाज जाछि तो। अच्छा वर्तमान आसंतु साहित्य कोन वर्तमान कहंतु मते जे आपण माने साहित्य को केमिति बुझुचंती। मु डेफिनेशन कथा कहूनी बा से आपण डेफिनेशन भी कहंतु बा आपण निजे केमिति बुझचंती सेटा कहंतु मते। साहित्य हला साहित्यर भाव अर्थात समाज रे जो माने प्रचलित हे माने जो आमे जो घटना घटी होची बा कोन जे ताकू आमे काव्यिक रूप बा गद्य रूप ए माध्यम रे प्रकाशित को जो माने समाज रे अनुरूप प्रतिफलन साहित्य तत्कालीन समाज रे अनुरूप प्रतिफलन साहित्य साहित्यर भाव साहित्य। हां ठीक ठीक सर जा आनंद प्रदान करे ता साहित्य। अच्छा ठीक अछि। साहित्य होची समाज जीवनर दर्पण और मानव जीवनर प्रतिछवि। अच्छा ठीक अछि मैडम थाउ। वर्तमान देखंतु साहित्य को आमे जतबे कहूछु समाज रो दर्पण
बा समाजर प्रतिच्छवि जड़े जी साहित्यर छात्र नुह से आमको पचारि पारिबो जे नहीं सोशियोलोजी बा समाज विज्ञान रे आ इतिहास रे समाज रो बहुत बेसी चित्र अछि किंतु आमे त कोन साहित्य कहूचु आमे साधारणतः कथा साहित्य कहूनु हला। अच्छा आमे जेतबेले कहबू जे साहित्य समाजर हित करे आमे कहूचु आमे सुनी आइछु आमे वर्तमान भी कहा जाउची तो जड़े विज्ञान छात्र कहबो जे नहीं इंजीनियरिंग आ मेडिसिन एगुड़ाक समाज तो बहुत हित करुच्ची किंतु आमे ताकू साहित्य कहूनु है ताकू इंजीनियरिंग कहूचु बा वैषयिक विद्या कहूचु आ मेडिसिन को भेषज विद्या कहूचु। तो साहित्य साहित्य रे सब किछि निहित अछि गोटे जुगर साहित्य रे तार कला संस्कृति इतिहास दर्शन विज्ञान सब कुछ ये माने कोन भीतर सन्निवेशित किंतु ताकू सेते लिटरेचर को आइछि ना आपण ताकू माने परित्याग करि परिबे जदी जदी साइंस रे डेवलप कला हां से भी साहित्य होई परिबो सर अपनी केमती आपण से जुगर साहित्य रे से सब जिंस दर्शन कला ये विज्ञान सब किछि जो डेवलपमेंट से जुग पई से सब साहित्य अंतर्गत नहीं ठीक अछि मु सेटा मना करू नै हला किंतु साहित्य को माने साहित्य रो जनरा को बुझिया पई सेटा मु कहूची हला साहित्य रे कोन अछि कोन नै साहित्य रे सब जिंस अछि हला आउ आमे कहूचु मेडिसिन लिटरेचर आमे कहूचु टेक्निकल लिटरेचर हला तो एठी लिटरेचर टा अलगा एठी लिटरेचर रो टर्म टा अलगा तो मु कहूची साहित्य रो जनरा को बुझिया पई बा साहित्य प्रकृत साहित्य रो गोटे स्वरूप को बुझिया पई देखंतु नेक्स्ट स्लाइड सर अपना काम करोगे। अच्छा अच्छा देखंतु ए डेफिनेशन टा मु कहूची बा एटा को मु एमिति परिभाषित करिया के चाहिबी वशिष्ठ सर आपण ऑडियो टा ऑफ करंतु तो वशिष्ठ पांडे सर हां तो देखंतु साहित्य होची गोटे लेखकर बौद्धिक अवबोध बा धारणा बा विचार बा वक्तव्य जहा साधारणतः हाँ प्राथमिक भावे सही भाषा गोष्ठीर अनुपस्थित पाठकंक पई प्रकाशित होइथाय हला एटा लिखित भावे ही प्रकाशित होइथाय मु लिखित वर्ड को वर्तमान सुनंतु लिखित वर्ड को वर्तमान कहली नहीं तार कारण हला देखंतु आमे जेते बेले साहित्य अनुपस्थित उपभोक्ता माने मु वर्तमान गोटे गप लिखिली मु गोटे प्रबंध लिखिली तो मोर गप लिखिला बेले बा प्रबंध लिखिला बेले बा कविता लिखिला बेले आपण से परिप्रकाश समय आपण मो पाखरे अछंती कि नाहंती सेटा जते बेले मुद्रित भाव प्रकाश पाउची तो परवर्ती समय रे आपण से मास रे हो बा से वर्ष रे हो बा से बहुत किछि वर्ष परे मध्य ताको आपण पढुचंती किंतु जते बेले लोक गपटे बा कथानटे बा लोक गीतटे परिवेशित हबो सेते बेले आपण रहिबे आपण न रहिले केही लोक गीत गाइबो नै बा गीतटा परिवेषण करिवे नै माने सामूहिक भाव हुई जदि आमे पांच जण आम पाखरे नथिबे मु कहानी कहिबी नाही हला तो आमे जेतोल कहूछु लोक साहित्य आ लिखित साहित्य आ लोक साहित्य भितरे ए डिफरेंस टा अछि हला आ मु तो लोक साहित्यर छात्र भावे जो लोक गीत लोक कथा अछि ताको मु साहित्य बोली कहे नै काहे कि साहित्य ठू बहुत गुड़ाए वैशिष्टता से भितर अच्छी से जो मौखिक परिप्रकाश अच्छी बा मौखिक लोक गीत लोक कथारे आउरी बहुत गुड़ा वैशिष्ट अच्छी जोटा कि साहित्य रे नहीं तो हम से विषय आलोचना करबा नहीं तो साहित्य को माने साहित्य हिसाब रे बुझिया पई एमिति गोटे आमे ताको एमिति बुझी परिबा जे एटा होची गोटे लेखकर विचार बा वक्तव्य जोटा प्राथमिक भाव सही भाषा रे तापर सेटा अनुवाद है कि अलग भाषा को जीव कौन हम सेटा अलग जिनस बा पृथ्वी सब भाषा रे अनुवाद हम सेटा अलग जिनस सही भाषा रे अनुपस्थित उपभोक्ता पई ही प्रकाशित होइथाय एटा वर्तमान नो एटा जेते बेलठू हमर लिखित साहित्य आसीची बा साहित्य को लेखा जाईची सेते बेलठू एई अवधारणाटा अछि बा या कार्य करी आसीची। सर नेक्स्ट स्लाइड एनटीएस टीम प्लीज हाँ ठीक है तो अच्छा
ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଦ୍ୟ ଆଉ ପଦ୍ୟ ଉପରେ ତ ଆପଣ ମାନେ ତାର ପ୍ରଭେଦଟା କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହିତ୍ୟ ପଠନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ହୁଏତ ଏହାର ପଠନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୋଠୁ ଆପଣମାନେ ବେଶୀ କହିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପୋଜିସନଟା କ'ଣ, ଯେ ସାହିତ୍ୟ ପାଠ କେବଳ ପଠନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହିଁ, ବରଂ ଶୁଣିବା, କହିବା, ଲେଖିବା ଦକ୍ଷତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ। ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ପଠନ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବା ସାହିତ୍ୟର ଆଲୋଚନା ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଘଟଣା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସାଧାରଣ ସୂଚନାକୁ ବୁଝିବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେଭଳି ସାହିତ୍ୟ ପାଠ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା ସାମାଜିକ ବିକାଶକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମକୁ ସାଂସ୍କୃତିକ, ରାଜନୀତିକ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆମର ଭାଷିକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଞ୍ଚଳିକତାକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରିଥାଏ। କେମିତି ଭାଷିକ ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଞ୍ଚଳିକତାକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରିଥାଏ ବା ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ, ଯେ এই লিখিত সাহিত্য মাধ্যমে ହିଁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ବା ସେଠି ସେ ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷା କ'ଣ, ବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟ ପଢୁଛୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅବଗତ ହଉଛୁ। ଏଇଟା ସାହିତ୍ୟ କରୁଛି ହେଲା, ବା ସାହିତ୍ୟ ପଠନରେ ଆମେ ଅବଗତ ହେଇପାରୁଛୁ। ସାହିତ୍ୟ ପାଠ ଆମର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଦକ୍ଷତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଇଥାଏ। ଯେ ଆମର ସମାଜକୁ, ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ ବା ଆମର ପ୍ରେକ୍ଷାପଟକୁ, ସାମାଜିକ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ତାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ୟାକୁ ଆମର ସମାଲୋଚନା କରିବା ବା ଆଲୋଚନା କରିବା ବା ବୁଝିବାରେ ଆମକୁ ସହାୟକ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ସବୁଠୁ ସାହିତ୍ୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯେ ଭାଷା କିପରି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ସେଇଟା ଆମେ ସାହିତ୍ୟରୁ ଆମର ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାଉ। ବା ଆମର ଯୋଉ ଭାଷାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅବଧାରଣା ଥାଏ, ଯେ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ଆମେ ଗୋଡ଼କୁ ଗୁଡ଼ କହିବୁ, ବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଆମ୍ବକୁ ଆମ୍ କହିବୁ। ତ ଏଇଭଳି ଜିନିଷଟାକୁ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଅବଧାରଣା ଅଛି ଏହାକୁ ଆମର ବିସ୍ତାରିତ କରିଥାଏ, ଯେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଭୌଗୋଳିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ବା ବିଷୟକୁ କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରିଥାଏ। ସାର୍ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍। ହଁ, ତ ଏସବୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ପୂରଣ ପାଇଁ ଏଟା କ'ଣ ହେବା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସାହିତ୍ୟ ପାଠର ଠିକ ଚୟନ। ଯେ କାରଣ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ପାଠ ଗୁଡାକରେ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ପାଠରେ ବ୍ୟାକରଣଗତ ଆଉ ଭାଷାଗତ ତଥା ସାହିତ୍ୟ ଆଧାରିତ ତ୍ରୁଟି ନଥିବ। ତ ସେଇ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡାକ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସୌରଭ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ବହିରୁ ମୁଁ ଆଣିଛି ହେଲା। 7ଟା ପାଟିରୁ ଗାଳି ପକାଉଥିଲା, ମାନେ ସେ ମିଛ କହିବାକୁ ସତ ଚେଷ୍ଟା କରି 7ଟା ପାଟିରୁ ଗାଳି ପକାଉଥିଲା। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉଠୁ ଗାଳି ପକାଉଥିଲା ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର କରାହେଲା, এইটা কোন ঠিক ଆପଣ ଠିକ ବୁଝୁଛନ୍ତି ବା ଆମର ବୁଝିବାଟା ସହଜ ହଉଛି? ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଅର୍ଚ୍ଚନା ମ୍ୟାଡାମ କୁହନ୍ତୁ। 7ଟା ପାଟିରୁ ଗାଳି ପକାଉଥିଲା, ଏଟା ଠିକ ହଉଛି? এইটা ଆପଣଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସୌରଭ ବହିର 48 ନମ୍ବର ପେଜରେ ଅଛି। ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର 7ଟା ପାଟିରୁ ଗାଳି ପକାଉଥିଲା ନା, ମୁଁ ଟେକ୍ସଟର ନାଁ ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ବିଷୟ ହେଉଛି ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର। 7ଟା ପାଟିରୁ ଗାଳି ପକାଉଥିଲା, ଏଟା ଠିକ ହେଲା କି? ଦୟାକରି ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ। ନେ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିନି, ନାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପାଉଛି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଏମଏ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସଂସ୍କୃତ ଏମଏ ଏମଫିଲ୍, ବଟ୍ ଆଇ ଗଟ୍ ଦ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଏମଏ ପିଏଚଡି ବୋଧେ?
ଭକ୍ତଟା ପାଟିରୁ ଗାଳି ପକାଉଥିଲା ମାନେ ହଉଛି ସେ ଯୋଉ ଗାଳି ପକାଇବା ଅର୍ଥଟା ଏଟା ଲୋକାଲ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି। ତ ସାର୍ ସେଟା ତ ଓଗାଳି ପକଉଥିଲା ନା। ହଁ ମାନେ ସତଟା ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡୁଥିଲା। ନା ନା ସେଟା ଓଗାଳି ପକଉଥିଲା ହବ ନା ସାର୍। ଆପଣ ହଁ। ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲର୍ଣ୍ଣରକୁ ପଢେଇବେ ହୁଏତ ଆମର ଓଡିଆ ମାତୃଭାଷା ପଢୁଥିବା ପିଲାଟା ସେ ହୁଏତ ବୁଝି ଯାଇପାରେ ଯେ ସାର୍। ଓଗାଳି ପକଉଥିଲା ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ସାର୍। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯେତେବେଳେ ଥିବ ନା ପଢଉଥିବେ, ବୁଝିବାଟା କଷ୍ଟ ହବ ସାର୍। ହଁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ କହିଥିବେ ଗାଳି ମାନେ डांटना और स्लांग यूज करना, ତ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଫେର ସେମିତି ଗାଳି କହିବେ ତାହେଲେ ସେ ସାର୍। କେମିତି କନଫ୍ୟୁଜ କରିବ ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ କନଫ୍ୟୁଜ କରିବ ସାର୍। କରିବ। ସାର୍ ତ କରିବ, ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ସାର୍ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ସାର୍, କରିବ ସେ ସିଏ। ଯୋଉ ହଁ ଗାଳି ଗାଳି ପକେଇବା ଗାଳି କଥାଟା ହିନ୍ଦୀ ଆପଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବହୁତ ଠିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ଗାଳି ପକେଇବା ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ କହନ୍ତି ଭାତ ଗାଳିବା ଅର୍ଥାତ ଭାତରୁ ତେଜଟାକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବା। ସତଟା ହଁ ପାଟିରୁ ଗାଳି ପକେଇବାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସତଟା ପାଟିରୁ କହିଦବା ବା ବାହାର କରିଦବା ନିଷ୍କାସନ ଅର୍ଥରେ କୁହାଯାଏ। ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତା ପାଇଁ ତ ଓଗାଳି ଶବ୍ଦଟା ଅଛି ନା ଆମର ଗୋଟେ ଓଗାଳି ଶବ୍ଦଟା ଅଛି। ତ ଆମର ଏମିତି ବି ଆମେ ଉପମା ବା ରୂପକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ବୁଝିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ ହେଲା। ଆଉ କମ ସେ କମ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି, ହୁଏତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଥାଇପାରେ, ସେଟା ବି ହେଇପାରେ, ସେଟା ମୁଁ କହୁନି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଲା ଫଳାମୂଳା ହାର କରି। ଏଇଟା ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି କଣ ଠିକ? ମୁଁ ଭାବୁନି ଏଇଟା ଠିକ। ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଜଣେ ଦି ଜଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ତାକୁ କାହିଁକି ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆଗକୁ ଯାଇ ହବନି। ଜଣେ ଦି ଜଣ କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଫଳା ସାର୍ ଏଠି ହଁ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷାଟା ଏଠି ନୁହେଁ, ଏଠି ଗାଉଁଲି ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଯୋଉଟା ନା କି ଆମ ଗାଁରେ ଫଳା ଗାଉଁରେ ଭାଷାରେ ସାର୍ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ସାର୍ ସେଇମାନେ କୋଉ ଗାଁରେ ପକାଯାଇଛି ଫଳାମୂଳା ହାର ଯୋଉଟା ବୋଲି କି କହନ୍ତି? ସାର୍ ବହୁତ ସନ୍ଧି ଲୋକ ସେଟା କୁହନ୍ତି। ସାର୍। ସାର୍ ସାର୍ ସନ୍ଧି, ସେଟା ହଁ ସନ୍ଧି ମଳ ସେ ମୁଁ ଯୁକ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଫଳମୂଳ ଆହାର ଗାଉଁଲି ଲୋକ ଯୋଉଠି ଯୋଡା ସତ୍ୟତ ଶବ୍ଦ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସରି ସନ୍ଧି ପୂଜାରୀ ନୁହଁ, ସେଟା ତା ହଉଛି ମା ଯୋଡା ଯୋଉଟା ଶବ୍ଦ। କହୁଛି ସେଇ ସାର୍ କଥାଟା ଏଠି ଶୁଣନ୍ତୁ, କୁହାଯାଇଛି। ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଫଳାମୂଳା ହାର କେହି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ଧି କହିଲେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ସେମିତି ଆଉ ସାର୍ ଗୋଟେ ସନ୍ଧି ସନ୍ଧି। ନୁହଁ ସାର୍, ସରି ସେଟା ହଉଛି ହଁ ଯୋଡା ଶବ୍ଦ। ଆଚ୍ଛା, ଫଳ ଯୋଡ ମୂଳ ଶବ୍ଦ ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଡ ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ନାଉନ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭର୍ବାଲ ନାଉନ ଏଡ ହେଉଥିବ। ଯିବା ଆସିବା। ନାଇଁ ଯିବା ଆସିବାଟା ସେଟା ଅଲଗା ହେଲା। ଏଠି ଘର ଆମର ଦ୍ୱାର ରୂପା ଯୋଉ ରୂପା ଶୁଣନ୍ତୁ ପତ୍ର ଶୁଣନ୍ତୁ ଗଛ ଦ୍ୱାର ପତ୍ର। ଏଇଟା ହେବା କଥା ଫଳମୂଳ ଆହାର କରି, ନହେଲେ ସେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଫଳାମୂଳ ଆହାରରେ ରହିଥିଲେ, ନହେଲେ ସେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଫଳମୂଳ ଆହାର କରି ରହିଥିଲେ। କାହିଁକି? ଏଇ ଯୋଉ କରିବା ତାକୁ ଫଳମୂଳଟା କ୍ୱାଲିଫାଏ କରୁଛି ହେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଠି କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ହେଲା, ଏଇଠି ଏଇ ଯୋଉ ଭର୍ବାଲ ନାଉନଟା ଆଉଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଉନ ସହିତ ଏଡ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। କାହିଁକି? ଏମିତି ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଆଉ ବାହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଭାଷାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର ହେଲା, ତାହେଲେ ସେମିତି ଆଉ 4-5ଟା ବ୍ୟବହାର ହେବା କଥା। ଏଇଟା ହଉଛି ନିୟମ। କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପୃଥିବୀରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବନି, ତାର ମଲ୍ଟିପଲ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ରହିବ। ସେମିତି ଆମେ ଲୋକ କାହାଣୀ ଯେତେବେଳେ ସଂଗ୍ରହ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ ଯଦି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ରହିଲା ମାନେ ତାର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାହାର ଆହୁରି 2-3ଟା ଭର୍ସନ ରହିବ, ଭେରିଏଣ୍ଟ ରହିବ ହେଲା। ତ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାକରଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ନାଇଁ ଅଛି। ବ୍ୟାକରଣ ନାଇଁ ସାର୍, ଏଇଟା ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇ ବ୍ରତ ଯୋଉ ନିୟମକୁ କାହାଣୀ ଫଲୋ ଗୁଡାକରେ କରିକି ରହେ ସାର୍ ବ୍ୟବହାରିକ ଏଗୁଡାକ। ଶବ୍ଦ, ଇଏ ଏ ସାରା ଶବ୍ଦ ଅଛି, ବ୍ୟବହାରିକ ଶବ୍ଦ, ଲୋକ ବ୍ୟବହାରିକ ଶବ୍ଦ। ଇଏ ରହେ ସାର୍, ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଲୋକ। ଆମେ ଲୋକ ବ୍ୟବହାରିକ ଶବ୍ଦ ନେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ତାମାନେ ନୁହଁ ଯେ ସେଟା ଠିକ, ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ଯେ ସେଟା ଠିକ ସେମିତି ବି ନୁହେଁ ନା ହେଲା। ସାର୍ ଲୋକମାନେ ଲେଖକଙ୍କର ଆମେ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ବଦଳେଇ ବେଳେବେଳେ ପାରିବା ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସାର୍। ଶୁଣନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆମେ ଲେଖକଙ୍କର ବେଳେବେଳେ ସାର୍ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଭାଷା, ବଦଳେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ସାର୍ ନାଇଁ ଭାଷା ଆପଣ ଯୋଉ ନା, ବଦଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ଭାଷା କହୁନି। 50 କିଲୋମିଟରରେ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ତାର। ସାର୍ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, ମୁଁ ଟିକେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍। ହଁ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟରେ ଭାଷା ଗୁଡିକ ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଯୋଉ ଭାଷା ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ପୁରା ଲୋକ ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷାକୁ ନେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ
ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାବ୍ୟ କଣ ଯୋଉ ଉପନ୍ୟାସ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମାନେ କଣ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଚଳିତ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ସେ ରଖିଛନ୍ତି ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ନା ନା ଗାଉଁଲି ଭାଷାକୁ ପ୍ରୟୋଗ ଶୁଣନ୍ତୁ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ହଁ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତ ଯୋଉ ଲୋକ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ମୋର ଗପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରେ ଫକୀର ମୋହନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗପରେ ବହୁତ ଲୋକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭାଷାଟାକୁ ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସେଟା ଠିକ ହେଇଛି କି ନାହିଁ କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଆସିଗଲା ସେଟା ଯେ ସେଠି ଯେ ତ୍ରୁଟି ନଥିବ ସେମିତି ନୁହେଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ପୋଏଟ୍ରିର ଗୋଟେ ଲାଇନ କହିବି ଗୋଟେ କାହାର କବିତା ମୁଁ ସେଟା କହିବି ନାହିଁ ଯେ ସେ ତା ଆଖିରୁ ଠୋପା ଠୋପା ହେଇ ଲୁହ ଗଡି ପଡିଲା ଠୋପା ଠୋପା ଏଇଟା କଣ ହବ ଠୋପା ଠୋପା କିଏ କହେ ସାର୍ 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 ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏଟା ସାର୍ ଟିକେ ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି କବି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ବାସ୍ତବ ଟିକେ ଚିତ୍ରକୁ ଟିକେ ଦେଖି କହିଯାଅ ପ୍ରୟୋଗ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କରୁଛି ଭାଇ ମୁଁ କବି ଟିକେ ତାର କହୁଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଠୁପା ଠୁପା ଟୁପା ଟୁପା ହଉନି ଟୁପା ଟୁପା ଆଚ୍ଛା ହଉଛି ଆଚ୍ଛା ସେମିତି ଫକୀର ମୋହନ ସାହେବ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଟିକେ ରହିଯା ମୁଁ କହୁଛି ହଁ ସାର୍ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ହଁ କଥା ହେଲା ଆମେ ସାହିତ୍ୟରେ ଭାଷାକୁ ଦେଖିବା କି ପ୍ରଥମ କଥା ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ଭାଷାକୁ ଦେଖିବା ନା ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବା ହଁ ବୋଧ ହୁଏ ନୁହେଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧ ହୁଏ ନୁହେଁ ନାଇଁ ଆମେ ବିଶେଷ ଆମେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ଏଟା କେବଳ ସାହିତ୍ୟ ପଢଉନୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଭାଷା ପଢଉଛୁ ହେଲା ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଭାଷା ପଢଉଛୁ ନା ନା ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ସେସନ ଯାଇଛି ହଁ ସେଥିରେ ଯୋଉ ବକ୍ତା ମାନେ କହିଛନ୍ତି ହଁ ଭାଷା ହେଉଛି ଜଣେ କହିବ ଆଉ ଜଣେ ଶୁଣିବ ହଁ ଯଦି ଶୁଣିଲା ବାଲା ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲା ତାହେଲେ ହୁଁ ତାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାଷା ଆଚ୍ଛା କହିବା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ସାହିତ୍ୟରେ ସାଧାରଣତଃ ହଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ହୁଁ ଯଦି ତ୍ରୁଟି ନଥାଏ ହୁଁ ତାହେଲେ ତାକୁ ଧରିବା ଅନୁଚିତ ତେଣୁ ଗଳ୍ପରେ ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ବିଶେଷ ମିଷ୍ଟେକ ଧରିବା ବୋଧହୁଏ ଠିକ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ନାଇଁ କହିବି ଯେତେ ସାର୍ ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ରକୁ ପଢେଇବେ ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ସେଠି ତାର ଯଦି କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ହେଲା ତାକୁ ଆପଣ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ ଶ୍ରୀଧର ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ଠିକ ଅଛି କଥା ଏଇଟା ଚାହୁଁଛି ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ଏଇଟା ଏତିକି ରଖନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କୁ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କୁ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ସାର୍ ଇଂଲିଶରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରିରେ ଦେଖାଯାଏନି ଗ୍ରାମାର ଦେଖାଯାଏନି ସାର୍ ଷ୍ଟୋରିରେ ଇଂଲିଶରେ ବି ଗ୍ରାମାର ଦେଖାଯାଏନି ତ ଓଡିଆରେ ଗ୍ରାମାର କେମିତି ଷ୍ଟୋରିରେ ଦେଖାଯିବ ଆପଣ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ତମର ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରି ରିଡିଂ ଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ରିଡିଂ ମ୍ୟାଡାମ ନୁହେଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଭାଷା ଭାବରେ ପଢେଇବେ ଆପଣଙ୍କ ଛାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି ବୁଝେଇବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ତ ତାର ସାର୍ ମୁଁ କହୁଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ତାର ଶୁଣନ୍ତୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିବ ନା ସାର୍ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ଗୋପୀନାଥ ସାର୍ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡିକରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ଏମିତି କନ୍ଧ ସାର୍ ଲୋକଭାଷାର ବି ଗୋଟେ ବ୍ୟାକରଣ ଅଛି ସାର୍ ଲୋକଭାଷାର ଯେ ବ୍ୟାକରଣ ନାହିଁ ସେମିତି ନୁହେଁ ୱିଦାଉଟ୍ ବ୍ୟାକରଣ ବା ବ୍ୟାକରଣ ବିନା ବା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବିନା କୌଣସି ଜିନିଷ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଠି ରଖନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କୁ ଯିବା ହେଲା ଧର୍ମ ଜାତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତି ବିରୋଧାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇନଥିବ ଆମର ପାଠରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ କଥା ଯେ କୌଣସି ଧର୍ମ ଜାତି ବା କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିରୋଧାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇନଥିବ ମାନେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବା ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବା ବୌଦ୍ଧଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବା କୌଣସି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଉ ବହୁତ ପାଠରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ଅସଭ୍ୟ ବୋଲିକି ବି କୁହାଯାଏ ଏଭଳି ଶବ୍ଦ ନ ରହିଲେ ଭଲ କାହିଁକି ସେଟା ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଢଉଛୁ ସେଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଥାଏ ଆଚ୍ଛା ସାହିତ୍ୟ ପାଠରେ ପୂର୍ବରୁ ଶିଖିଥିବା ସଂରଚନା ଓ ଶବ୍ଦାବଳୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଏଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ପାଠ ଗୁଡିକ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରେଡେଡ ହେବା କଥା ଗ୍ରେଡେଡ ନହେଲେ ପିଲା ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ଯୋଉଟା ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠକୁ ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢଉଛୁ ବା ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠକୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢଉଛୁ ସେଟା ଠିକରେ ଗ୍ରେଡେଡ ହେଇପାରୁନାହିଁ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଲେଖକ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିବା ବୋଲି ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବା ଉଚିତ ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଲେଖକ କଣ କହିଛନ୍ତି ବା ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଲେଖକ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଲେଖିପାରିବେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଆମର ଭାଷା ଆଉ ତାର ପ୍ରୟୋଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା କଥା
सर नेक्स्ट स्लाइड ना सर नेक्स्ट हाँ तो साहित्य शिक्षा केतटी आयाम होची जे एटा भाषा आधारित साहित्य शिक्षा आपण साहित्य को आधार करी आम भाषा को बुझेबा बा भाषा भाषार विभिन्न प्रयोग सहित तांको परिचित करेबा आ साहित्य को एक विषय वस्तु भाव में लिटरेचर एज ए कंटेंट हाँ साहित्य गोटे विषय भाव में आम तांको पढ़ाइबा खाली तो आम भाषा पढ़ौनी ना ताको साहित्य विषय में पढ़ाऊे जमी साहित्यर विभिन्न युग विषय विभाजन बा जेनरा जोटा कहूँ गद्य पद्य बा गीतिनाट्य हाँ बा एकांकिका तापर तार सामाजिक ऐतिहासिक राजनीतिक धार्मिक आउ तार जदि किछि थिबो उपमा रूपक एभली जिनस गुड़ाक आपणकर बोधे स्कूल एजुकेशन उपमा रूपक ये जो अलंकारिक दिग गुड़ाक पढ़ाइबार एते दरकार नहीं तो अच्छा मते कहंतु आमर सबु जगार राजनैतिक अर्थनैतिक ये दुईटा शब्द आम बहुत जगह आम व्यवहार करूँ अच्छा मुझे कहली राजनीतिक मु भूल तो राजनीतिक ठीक ना अर्थनैतिक राजनैतिक राजनीतिक अच्छा अर्थनीतिक हबो ना अर्थनैतिक हबो ना अर्थनीतिक अर्थनीतिक हबो अर्थनीतिक सेमती प्रशासनिक मध्ये होबनी बहुत जगह प्रशासनिक शब्द यूज होती प्रशासनिक हला तो एमिति प्रशासनिक कोन प्रशासनिक हुए प्रशासन समाज युक्त सामाजिक प्रशासन युक्त समाज सामाजिक राजनीतिक आउ राज अर्थनीति युक्त अर्थनीतिक तो शुणु से नैतिक कौन अर्थनैतिक राजनैतिक केमिति हेछि से माने कोन कहछन्ती प्रथमे नीति आ अर्थ को नैतिक आउ कर दे कि राज सांगरे मिसई दिजंती किंतु एटा राज आउ नीति गोटे शब्द नीति आउ राजटा अलग अलग शब्द नुहे तो सेति पई मो हिसाब रे एटा राजनीतिक हवा कथा आउ अर्थनीतिटा अर्थनीतिक हवा कथा किंतु हमर चली आसी आमे काहा को भूल बोली कहि देले समान सहज रे ग्रहण करि परिबेनी तो सेटा ग्रहणीय हवाटा गोटे अलग जिंस आउ तार व्याकरणिक संरचना गोटे अलग जिनस तो आमे ग्रहण कले किसी असुविधा नहीं किंतु आमे बुझेबा को पड़िबो जे एटा कोन पई बा केमिति ई सब होउची तो साहित्य शिक्षार जो उद्देश्य हैला तो साहित्य गोटे आमे विषय वस्तु भाव में शिखिबा साहित्य को आमे भाषार गोटे परिप्रकाश बा विस्तार भाव में शिखिबा आ गोटे व्यक्तित्व गठनर आधार तो साहित्य रे हमर जो विभिन्न प्रकार अनुभूति बा विभिन्न अवधारणा थाए विश्व बा आमर समाज रो जो विभिन्न दिग ऊपर वर्णना होता है जो आम कहले जे समाज रो प्रतिछवि हाँ बा तो सही समाज रो विभिन्न दिग को जानिबारे आउ से हिसाब रे आमर व्यक्तित्व गठन को विकास करिबारे साहित्य पठन हमको सहायता करिथाय सर नेक्स्ट स्लाइड हाँ नेक्स्ट देखंतु गद्य और पद्य मध्य प्रभेद तो गद्य और पद्य मध्य जो प्रभेद मु जोटा कहूची आपण माने मध्य सेटा ही कहउचंती जे गद्य हला वाक्य और अनुच्छेद मध्य जहाँ लिखित एथिरे व्यवहृत शब्द बा वाक्य रे सांकेतिकता कम थाए ए जो रूपक कहूछु बा ए जो अलंकारिकता कम थाए यहाँ को प्रकाश करिया पई छंद ताल किंबा अन्यसी कलात्मक उपायर आवश्यकता नहीं आम सीधा सीधा गोटे पाठ को पढ़ी परिबा किंतु पद्य शब्द सॉरी पद्य होची जे छंद किंबा अंतर्छंद भाव में गोटे स्टांजा बा स्तंभ आकार लिखित है तार पद मिलन होथिबो वर्तमान आधुनिक कवितार पद मिलन होनी तो से स्तंभ आकार लिखित बोली कहली किंतु आपण माने पिला मानक पद मिलन कथा कहि परिबे उपदा मिलन कथा कहि परिबे एथिरे व्यवहृत शब्द तथा पदरे अपेक्षाकृत अधिक सांकेतिकता थाए बा अलंकारिकता थाए
ହେଲା ଅର୍ଦ୍ଧଛନ୍ଦ୍ରଟା କଣ ସାର୍? ସାର୍ ଅନ୍ତର୍ଛନ୍ଦ ଅନ୍ତର୍ଛନ୍ଦ ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ପଦ୍ମ କବିତା ପଢିଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ, ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ କବିତା ଅଛି, ସେଟା ହଉଛି ଆକାଶ ପରି ନିବିଡ଼ କବିତା ବହିରେ ସୌରୀନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କର, ଆଉ ସେଟା କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି। ତାର ସେ କବିତାର ଧାଡ଼ିଟା କଣ? କୋଟି ଲାବଣ୍ୟ ନିଧିରେ ପଦ୍ମ ତୁହି, ସ୍ୱପ୍ନର ପଦ୍ମ ତୋଳା ତୁ ମୃତ୍ୟୁର ପଦ୍ମାବତୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଛନ୍ଦଟା ରହିଛି, ଯଦିଓ ଏଠି ଶବ୍ଦ ଆମର ଯୋଉ ପାରମ୍ପରିକ ଯୋଉ କବିତା ଅଛି ବା ପଦ୍ୟ ଅଛି ସେଭଳି ଛନ୍ଦ ଆସୁନାହିଁ ହେଲା। ତ ଯୋଉଟା ଆଧୁନିକ କବିତାରେ ଯୋଉ ଆମେ ଛନ୍ଦଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ସେଟାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଅନ୍ତର୍ଛନ୍ଦ ବା ଭିତରେ ସନ୍ନିହିତ ଥିବା ଛନ୍ଦ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି ହେଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସାଙ୍କେତିକତା ଥାଏ ଗଦ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା। ଆମ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ଗୋଟେ 2 ଲାଇନ ପଢିଦେଲେ ଜଣା ପଡିବ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ତାଳ, ଲୟ ଆଉ କଳାତ୍ମକତା ବା ସଙ୍ଗୀତର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡେ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ ସାର୍, ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ ପ୍ଲିଜ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଦ୍ୟ ଆଉ ପଦ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରଭାବ ଦେଖନ୍ତୁ। ସକାଳ 6:50 ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଆରମ୍ଭ, ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତେ ପାଦ ଛୁଇଁ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରି ନୀରବରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ, ଗୋଟାଏ ଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଗଦ୍ୟ ମୁଁ ପଢିଲି, ଆପଣ ବି ଏମିତି ପଢିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ତଳେ ଯୋଉ କଳାମାଣିକର 2 ଧାଡି ଅଛି ଆପଣ କେମିତି ପଢିବେ? ତୋଳି ମୁଁ ଧୋଇଲେ ଗୋଳି ହୋଇ ଯାଉ ତୁହି, ତ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖି କାହିଁ ପଶିବଇ ମୁହିଁ। ୟା ସାଙ୍ଗରେ ବାଦ୍ୟ ଆଉ ତାଳ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଗାନ କରାଯାଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଯଦି ଗଦ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା କେମିତି ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ? ଅର୍ଚ୍ଚନା ମ୍ୟାଡାମ କୁହନ୍ତୁ। ତୋଳି ମୁଁ ଧଇଲେ ଗୋଳି ହୋଇ ଯାଉ ତୁହି, ତୋ ଦୁର୍ବଳ ତୋଳି ନାଇଁ ଏଇ ଗଦ୍ୟରେ ତୋଳି ମୁଁ ଧଇଲେ ଗୋଳି ହୋଇ ଯାଇ ଥାଉ ତୁହି, ତୋ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖି କାହିଁ ପଶିବଇ ମୁହିଁ କଳାମାଣିକ ରେ। ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଏମିତି ପଢିଗଲେ। ଧରନ୍ତୁ ହଁ ମୁଁ ଯଦି ଗଦ୍ୟ କରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଯେତେବେଳେ ତୋଳି ଧରୁଛି ସେତେବେଳେ ତୁ ଗୋଳି ହେଇଯାଉ ବା ପଡିଯାଉ, ଆଉ ତୋର ଏଇ ଦୁର୍ବଳ ଦେହ ଦେଖି ବା ତୋର ଏଇ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖି ମୁଁ କିପରି ଦମ୍ଭ ଧରି ପାରିବି, କାହିଁ ପଶିବଇ ମୁହିଁ। କାହିଁ ପଶିବଇ ମୁହିଁ ଆମେ ଗଦ୍ୟରେ କରିପାରିବାନି। ମୁଁ କହି ମୁଁ କେମିତି ବା ଥୟ ଧରି ପାରିବି ବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରିବି ଯେ ମୋର କଳାମାଣିକ ବା ମୋର ସୁନା ବା ମୋର ଧନ ଯାହାବି, ଏଇଟା ଗଦ୍ୟ ଏମିତି ହବ ହେଲା। ମୁଁ ଠିକ କହିଲି ନା? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଦ୍ୟ ଆଉ ପଦ୍ୟ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସଟା କଣ? ତ ଆମର ଜଣେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ପାରମ୍ପରିକ ବା ସାଧାରଣ ଭାଷାଟାକୁ ଗୋଟେ କଳାତ୍ମକ ଭାବେ ଏପଟ ସେପଟ କଲେ ସେଟା ପଦ୍ୟ ହେଇଯାଏ ବା କବିତା ହେଇଯାଏ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ମତେ ମାନେ ଅପିଲ କଲା ଭଲ ବି ଲାଗିଲା। ଯେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଗଦ୍ୟରେ କେମିତି କଲି ଆଉ ତାକୁ ପଦ୍ୟରେ କେମିତି ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିକି ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ତ ସାର୍ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ। ବୋଧେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ କଥା କହୁନି ହେଲା। ଏନିୱେ ସାର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପ୍ଲିଜ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ, ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ। ହଁ ତ ଗଦ୍ୟର ସାର୍ ପ୍ଲିଜ ବିଫୋର 1 ଗଦ୍ୟର ପ୍ରକାର। ହଁ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ସାର୍ ସାର୍ କ୍ଲିୟର ହଉନି ଟିକେ ସାର୍ କ୍ଲିୟର ହଉନି, ପରେ ପଚାରିବେ ହେଲା। ତ ଗଦ୍ୟର ହଁ ପରେ ପଚାରିବେ। ଗଦ୍ୟର ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଖ୍ୟାନ ମୂଳକ, ତର୍କ ମୂଳକ, ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ, ତଥ୍ୟ ମୂଳକ ହେଲା। ଏଟା ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ନୂଆ କଥା କହୁନି। ଯେ ଆଖ୍ୟାନ ମୂଳକ କଣ? ଗପ, ଆତ୍ମକଥା, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ଏଗୁଡାକ ଆଖ୍ୟାନ କହୁଛୁ ବା ଏଇଟାକୁ ନେରେଟିଭ। ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ନେରେଟ କରୁଛୁ। ତର୍କ ମୂଳକ এটা হচ্ছে প্রবন্ধ। বিভিন্ন প্রবন্ধরে কোণ হচ্ছে আমি গোটে বিষয় উপরে তর্ক করুছু বা আমার অবধারণা কোণ বা আমার ধারণাটা কোণ আমি লেখুছু। সেটি পাঠকর ধারণা হয়তো অলগা হইপারে, সেটা অলগা জিনিস, কিন্তু লেখক তার নিজ ধারণা সেটি লেখে বা সে কোণ সে জিনিসটা কোণ বুঝুছি, কেমিতি বুঝুছি সেইটা লেখে। তো সেমিতি বর্ণনাত্মক এটা গোটে ভ্রমণ কাহিনী বাদ দেখন্তু যে বিভিন্ন স্থান, বিষয় বস্তু বা ঘটনা উপরে, ধরন্তু আম্ব উপরে গোটে বর্ণনা হেলা, ତାକୁ ତ ଆମେ ଆଖ୍ୟାନମୂଳକ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ କହିପାରିବା ନାହିଁ ବା ଆତ୍ମକଥା କହିପାରିବା ନାହିଁ। ହଁ ଆତ୍ମକଥା ଭାବରେ ଲେଖା ଯାଇପାରେ। ଆମର ଧାନ ଚାଷ ଉପରେ ଆମର ପାଠ ଅଛି ବା ଆମ୍ବ ଉପରେ ପାଠ ଅଛି, ପିଲାଙ୍କୁ ପଢାଯାଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଟେକ୍ସଟ ବୁକରେ ଦେଖିଛି ହେଲା। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଅଛି, ଶିମିଳିପାଳ ଉପରେ ଅଛି,
ଚିଲିକା ଉପରେ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଉପରେ ଅଛି। ଏଟାର ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ବା ଲଳିତ, ଏଟାକୁ ଲଳିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ବୋଲି କହୁଛୁ। ତଥ୍ୟମୂଳକ ସମ୍ବାଦ ଧର୍ମୀ ଲେଖା, ତଥ୍ୟମୂଳକ। ଧରନ୍ତୁ ୟୁନେସ୍କୋ ଜାତିସଂଘ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲେଖାଗଲା বা ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଲେଖାଗଲା, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଲେଖାଗଲା, ଗୋଟେ ପାଠ ଲେଖାଗଲା। ତ ଏଟା ହଉଛି ସମ୍ବାଦ ଧର୍ମୀ ବା ତଥ୍ୟାତ୍ମକ ଲେଖା ବା ତଥ୍ୟାତ୍ମକ ଗଦ୍ୟ। ଯଦି ଆଉ କିଛି ଛାଡି ହେଇଗଲା ଆପଣ ମାନେ ମତେ ଯୋଡ଼ିବେ, ବା ନିଜେ ବି ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ। ସାର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପ୍ଲିଜ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ। ହଁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପୂର୍ବ ପଠନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡ଼ିକ। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯୋଉଗୁଡା କହୁଛି ମୋଠୁ ବୋଧେ ଆପଣ ମାନେ ବେଶୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ମତେ ଯୋଡ଼ିବେ, ବା ଆମେ ପାରସ୍ପରିକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ପୂର୍ବ ପାଠ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡ଼ିକ ପାଠର ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସହିତ ପରିଚୟ, ଯେ ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହାଣୀ ବା ପାଠର ଐତିହାସିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ହୁଏତ ସବୁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଐତିହାସିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଦେବାର ଦରକାର ହେଇନପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗଦ୍ୟଟା ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ତାର ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ନୂଆଖାଇ ଉପରେ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ଆପଣ ନୂଆଖାଇ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ 2-4 ଧାଡ଼ି ବା 2-3 ମିନିଟ୍ ତାଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ଅମୁକ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବହି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ, ବା ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପାଠ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ ୟାର ପାଠର ପୂର୍ବ ଅବଧାରଣାକୁ ଆଧାର କରିକି। ତାପରେ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପାଠର ଶୈଳୀ ଉପରେ ଅବଗତ କରାଇ ପାରିବେ। ଏଇଟା ବିଶେଷ କରି କବିତା ପାଇଁ ଭାରି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ତ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା କଥା ଯେ ପିଲାଟା ଆମର କୋଉ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା, ତାକୁ ଏଇ ପାଠର ଶୈଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ କେତେ ଆମେ ଧାରଣା ଦେଲେ ଠିକ ହେବ। ତାକୁ ଧରନ୍ତୁ ସେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଗୋଟେ ବା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଗୋଟେ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ତ ନୁହଁ ବା ଯେକୌଣସି ହଉ, ତାକୁ ରାଗ କେଦାର ବିଷୟରେ, ଗୋଟେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାକୁ ରାଗ କେଦାର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁନି ଯେ 10th କ୍ଲାସର ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ରାଗ କେଦାର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବାର ଦରକାର। ଯଦି କିଛି କହିବାର ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ କିଛି ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟତାକୁ ଆଧାର କରି ପାଠର ସାଂସ୍କୃତିକ ତୁଳନା, ଯୋଉଟା ଆମର ପ୍ରଫେସର ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଛତିଶଗଡ଼ର ନୂଆଖାଇ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆଖାଇ। ତ ସେଟା ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ଉଦାହରଣଟା ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆଉ ମୁଁ ତା ଉପରେ ବେଶୀ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ହେଲା। ତ ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପ୍ଲିଜ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଯେ ଛात्र-छात्रीଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ आग्रह सृष्टि। सर एक मिनट, जो हम लोग लिखते हैं एक जनरल एम एक स्पेसिफिक एम होता है कि नहीं? जनरल एम जो गद्य मैंने टीचिंग करने का उसका एम क्या है, जनरल एम्स में जाता है। और स्पेसिफिक एम मीन्स जो प्रसंग हम पढ़ाते हैं उसका ऊपर जो उसका लक्ष्य क्या है, उसमें पढ़ाने के बाद बच्चे के अंदर क्या उसका आउटकम आता है, ये है स्पेसिफिक एम। ये आप जनरल एम पढ़ा रहे हैं ना सर? ओके। नहीं आपण 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 मु जनरल कहूनी, मु जनरल कहूची, किंतु आपण सेटा पर्टिकुलर टेक्स्ट बा से निर्दिष्ट टेक्स्ट पढ़ाइला बेले कोन करबे सेटा आपण को दायित्व बा आपण से हिसाब रे करिवे। मु तो कोनसी गोटे निर्दिष्ट टेक्स्ट को बेस करी कहूनी ना सर। आमे लेखला जनरल एम लेखुछु, स्पेसिफिक एम लेखुछु। स्पेसिफिक एम ता कोन इंडिकेट करछु जो टॉपिक हम पढुछु ताकू रिलेटेड टू द पर्टिकुलर टॉपिक के, किंतु ऑब्जेक्टिव जो कहउचंदी हमन जनरल ऑब्जेक्टिव ता सेटा हमको काई हमें श्योर आज पर्यंत हेई परनु। जनरल ऑब्जेक्टिव तल कोन लेखिबो सर? सेटा जो लेखुछु हमको निजे हमें श्योर हेई परनु, एटा माने सैटिस्फाई करूनी हमको। अच्छा अच्छा अच्छा, हां अच्छा ठीक अछि। धरनु हाँ, आपण 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 जनरल एम लिखिले, आपण जनरल माने जो सेटा कोन गोटे टेक्स्ट को बेस करी कि लिखिबे आपण? आज्ञा हां सर। हां, म धरंतु कलामाणिक कविता उपरे उठिलु, ए जे टेक्स्ट रो टाइटल टा कोन? अच्छा, आचार्य हरिहरଙ୍କ विषय करिया, जेतु हम गद्य ऊपर आलोचना करूचे, गद्य ऊपर करिवा जे यार जनरल ऑब्जेक्टिव्स कोन बा एटा कोन बोली आपण भाबुचंती?
ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ସେ ଶିକ୍ଷା ଦବା କେମିତି ପୋଏଟ୍ରି ଟାକୁ नहीं नहीं यार जनरल एम टा कोन बोली भाबुचंदी ମୁଁ ସାର୍ କହିବି କି हां सर कोंतु ଜେନେରାଲ ହେଲା ଗଦ୍ୟ ପଠନର ଆବଶ୍ୟକତା ଗଦ୍ୟ ପଠନରେ ପାଠର ଶୈଳୀ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଜନଶୀଳତାର ଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହେବ ସେମାନେ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବେ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବେ ଏଟା ହଉଛି ଜେନେରାଲ ଏମ୍ ସେଇଗୁଡା ପଠନ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ପଠନ ପାଇଁ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ପଠନ ପାଇଁ ଯୋଉ ମାନେ କଣ ଯୋଉ ଭାଷା ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧ ପଠନ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଦ୍ଧ ପଠନର ଅଭ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବା ପଢିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗ୍ରହ ଇଏ କରିବେ ମାନେ ମୋଟିଭେଟେଡ ହେବେ ଯଦି ଆମେ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗଦ୍ୟ ପାଠର ठीक ठीक अछि या सहित आपण से निर्दिष्ट टेक्स्ट को भी मध्य जोड़ी की आ गोटे दीटा पॉइंट लिखि परिबे जे एई गद्यटी स्वाधीनता संग्राम समय आमर कौन कहते आचार्य हरिहर लवण सत्याग्रह ना कौन पाठरू आमर स्वाधीनता संग्राम समय चित्र आमे देखा पाई परिबा ओडिसा भारतर स्वाधीनता संग्राम रे चित्र भारतर ओडिसा जोटा आपण सेही टेक्स्ट ओडिसा ता भितरे तबर जो आपनकर जो आचार्य हरिहर जने अनन्य स्वाधीनता संग्रामी तांकर जीवन विषय रे छात्र छात्री माने अवगत हेबे सी केपरि सत्यान्वेषी थिले से विषय रे अन्य माने प्रेरणा पाइबे एवं से किपरि लोक मानक सेवा करथिले समाज सेवा करथिले से विषय में अनुप्राणित हेबे ई सारे बहुत सारे जनरल माने स्पेसिफिक हे गला अच्छा मिनती मैडम कोन कहबा को चाहथिले हां सर सत्यर पुजारी आचार्य हरिहर से थिले सत्य अहिंसार पुजारी अस्पृश्यता निवारण निदान ए गुडा को आपण ऐड संग्राम आ तांकर गोटे शिक्षक भाबरे आदर्श शिक्षक ए गुडी का तार जो स्पेसिफिक ठीक अच्छा तो सेही सेमती जो कहानी रा माने छात्र छात्री के भितर आग्रह सृष्टि करिया पई आपण कहानी रा शीर्षक एटा कोन सूचित करूची या भितर छात्र छात्री के मध्य आलोचना करि परिबा हमें आ गोटे अनुच्छेद पढ़ी की है आगु कौन होथिबो बा एवार संभावना थिबो एटा करि परिबा किंतु एटा हमें मु भाबुची मातृभाषा शिक्षादान एटा बेसी संभव हुए द्वितीय भाषा रे एटा संभव हेई न पारे सेटा आपण माने मोठू आउरी भलो भाबरे कहि परिबे हला आ तीन चारटी शब्द देकी से कहानी को कहानी समग्र कहानी बा समग्र पाठर तीन चारटा बा 8-10टा शब्द देकी से कहानी को केमिति से माने बुझिचंती बा बुझिबे बा सेटा मध्ये हमें आलोचना करि परिबा आ कहानी रे घटुथिबा विषय वस्तु ऊपर साधारण आलोचना गुडा करा जाई परिबो अच्छा सर नेक्स्ट स्लाइड हां वर्तमान देखंतु एक मिनट नो सर ये प्रीवियस वन हाँ कठिन देखो कठिन शब्दावली उपर सूचना तो आमर जो पाठ गुड़िक आमर मु जो बहीटा देखिली से पाठरे जो कठिन शब्दावली भितर जो पाठ जो शब्दर अर्थ गुड़ाक दिया सब गुड़ाक दिया है एपरिक आमर मातृभाषार छात्र छात्री मानक सेटा बेले बेले कठिन हम बोली मु भावुची आ जो माने द्वितीय तृतीय भाषा भाव में शिखुचंती से तो निश्चय कठिन हम तांको तो प्रत्येक शब्दर अर्थ आमको कहबाक पड़ो है जमी गोटे अच्छी अंतसत्ता परिग्रह न करी सांस्कृतिक ऐतिहासिक शब्द होते तार प्रसंग को पृष्ठभूमि बोधे रामायण कथार अच्छी अश्वमेध तो अश्वमेध उपर आपन कहबाक पड़ो अश्वमेध यज्ञटा कौन ना पिला बुझे केमती समस्ते बुझे बोली किसी माने नहीं ना पंचम षष्ठ श्रेणी पिला अश्वमेध यज्ञ कौन बुझे तो कहबाक पड़ो किंतु आमर से पाठरे तार नोट दिया है तार जो सांस्कृतिक टिप्पणी दबा कथा जो कल्चरल नोट दबा कथा सेटा दिया है जदि दिया है ताहले मते करेक्ट करंतु मु भाबुची दिया है मु ठीक देखिछि हला अच्छा वर्तमान गोटे जिनस हला जे आभिधानिक अर्थगत भिन्नता थिले तार सूचना हला हमर जो कलामाणी करे अछि दरिद्र पसरा पसरा माने अलगा किंतु दरिद्र पसरा माने अलगा एटा आपण माने बुझिचंती हो ना सर पसरा दरिद्र पसरा सर एठी पूरा रिलेटेड में दीटांक मिसिकरी होबो सब मिसिकी अछि हां मिसिकी अछि तार अर्थ अलगा तो पसराटा अलगा दरिद्र पसराटा अलगा धरନ୍ତୁ आपण द्वितीय तृतीय भाषा छात्र छात्री को पढाउचंती आपण तांको प्रथमे कहिचंती जे पसरार अर्थ कोन
ଟୋକେଇ ଚାଙ୍ଗୁଡି ଭଳି ଫୁଲ, ଚାଙ୍ଗୁଡି ଭଳି ଚାଙ୍ଗୁଡି ଚାଙ୍ଗୁଡି ବା ହଁ ଚାଙ୍ଗୁଡି ଟୋକେଇ ନୁହଁ ଚାଙ୍ଗୁଡି। ତ ସେ କଣ ଦରିଦ୍ର ପସରା କଣ କନଫ୍ୟୁଜ କରିବ ନାଇଁ। ଦରିଦ୍ର ପସରା ହଉଛି यार ଦରିଦ୍ର ଲୋକର ଅଣ୍ଠୁଲି। ଏଇଟା ହଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଦରିଦ୍ରର ଧନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଦରିଦ୍ରର ସମ୍ପତ୍ତି। ତ ପସରା ଆପଣଙ୍କର କହିଲେ ପ୍ରଥମ ମିନିଂ ଟା କହିଲେ ଯୋଉଟା ଡିକ୍ସନାରୀରେ ଅଛି ସେଟା ହଉଛି ଚାଙ୍ଗୁଡି। ଆଉ ଚାଙ୍ଗୁଡିଟା କେମିତି ଧନ ହେଲା ନା, ଏଇଟା ହଉଛି ଫିଗରେଟିଭ ମିନିଂ ହେଲା। ସେମିତି ରତ୍ନହାରା ଆଉ ଗୋଟେ ଅମର ଜୀବନରେ ଚମକ ଉଠିଲା, ଏଇଟା ଅମର ଜୀବନରେ ମୁଁ ସେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟା କୋଟ କରିଥିଲି, ମୋର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟା ଆଉ ମନେ ନାହିଁ ହେଲା। ସେଟା ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଅମର ଜୀବନରେ ଏମିତି କଣ ଗୋଟେ ଅଛି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଅମର ଜୀବନ ତ ହବନି। ହଁ ସେ ସେ ଏଇ କୃତି ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମ ଗହଣରେ ଅମର ହେଇ ରହିବେ ବା ଆମ ପାଖରେ ଅମର ହୋଇ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନଟା ଅମର ହେଇକି ରହିବ ନାହିଁ ହେଲା। ଏଟା ମୁଁ ବୁଝେଇଲେ ଏମିତି ବୁଝାନ୍ତି। ସେମିତି ଚମକି ଉଠିଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଥାର୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପିଲାକୁ ପଢଉଛୁ, ଉଠିଲା ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବୁ ପ୍ରଥମେ ବା ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସାରିଥିବୁ ଯେ ଉଠିଲା ମାନେ ଉठ जाना और उठना। चमक उठिला क्या है, वो क्या चमक के उठ जाएगा, चमकी की उठिबा दरकार नहीं ହେଲା। ତ ଏଇଭଳି ଯୋଉ ଆବିଧାନିକର ମାନେ ଅଭିଧାନରେ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟେକ୍ସଟରେ ତାର ଅର୍ଥଟା ଯେହେତୁ ଅଲଗା ରହୁଛି, ଯାହା ଫିଗରେଟିଭ ମିନିଂ ରହୁଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଏନଟିଏସ ଟିମ୍ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ। ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ପଠନ କାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢାଇବା ସେତେବେଳେ କଣ କରିବା। ତ ପଢାଇଲା ବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପାଠର ସାରାଂଶ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇପାରେ। ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦରେ ବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାରାଂଶ କହିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବା ଗୋଟେ ଥରେ ତାକୁ 500 ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଲା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ 700 ବା 1000 ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇପାରିବ। କହିଲେ କଣ ହବ, ପିଲାଙ୍କର ଯୋଉ ଭାଷା ବ୍ୟବହାରଟା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସେମାନେ କମ ଶବ୍ଦରେ କେମିତି ଲେଖିପାରିବେ ବା ତାକୁ ବଢେଇକି କେମିତି ଲେଖିପାରିବେ ସେଇଟା ସେମାନେ ଶିଖିବେ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଲେଖିପାରିବେନି, ତାକୁ ଆମେ କରେକ୍ସନ କରିପାରିବା ବା ତାକୁ ଠିକ କରି ତାକୁ ଲେଖିପାରିବା ବା ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ଦେଇପାରିବା ଯେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏମିତି କରିପାରିବା, ଯୋଉଟା କି ଇଂଲିଶରେ ମାନେ ପାରାଫ୍ରେଜିଂ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କର ଏମଫିଲ୍ ଗବେଷଣାରେ ବି ଶିଖାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଟିକେ ଭିନ୍ନ ସାରାଂଶ ଦେଇ କୋଉଟା ଠିକ ହଉଛି ସେୟା କହିପାରିବା, ବା ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଲେଖିଥିବେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପିଲା ଅଲଗା ଅଲଗା ସାରାଂଶ ଲେଖିଥିବେ, କୋଉ ସାରାଂଶଟା ଠିକ ହେଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାରାଂଶ ଲେଖୁଛୁ, ଆମେ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଠର ଯଦି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଛାଡି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସେଟା ସାରାଂଶ ହେଇପାରିବନି ନା, ଆମେ ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ତାକୁ ସେଠି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଅତଏବ ସେଭଳି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା, ସେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡା କରିପାରିବା। ସାର୍ ଏନଟିଏସ ଟିମ୍ ପ୍ଲିଜ ନେକ୍ସଟ। ଆଚ୍ଛା, ପୂର୍ବ ପ୍ରଦତ୍ତ ଶବ୍ଦାବଳୀ ବ୍ୟତୀତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଠନ ସମୟରେ ଆଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ। ତ ଯେତେବେଳେ ମାତୃଭାଷାରେ କଣ ହୁଏ, ଆମେ କିଛି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ବହିରେ ବା ଆମର ପ୍ରଦତ୍ତ ଟେକ୍ସଟରେ କଣ ହେଇଛି, ସେଠି କିଛି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଦିଆହେଇନି। ସେମିତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଦେଇଥିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବିଥିବା ଯେ ନାଇଁ ଏଇ କିଛିଟା ଶବ୍ଦ ଆମର ପିଲାମାନେ ହୁଏତ ତାର ଅର୍ଥ ଜାଣିଥିବେ। ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଥାର୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ମାତୃଭାଷାରେ ହୁଏତ ଆମେ କିଛି ଛାଡି ଯାଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପଢିଲା ବେଳେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ଶବ୍ଦାବଳୀର ବା ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଦେଇପାରିବା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯୋଉ ଆବିଧାନିକ ଅର୍ଥର ଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାରକୁ ଇଏ କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅପ୍ରଚଳିତ ଶବ୍ଦାବଳୀ ତହୁଁ, ତହୁଁ ସେ ଚାଲିଲେ ବା ଏଇଟା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାଡିଟା ମୁଁ ଆଣିନି, ମାନେ ତାପରେ ବା ସେଇ ଅର୍ଥରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତହୁଁ ଆମର ବ୍ୟବହାର ହଉନି। ତ ସେଭଳି ଯୋଉ କେତେଟା
जो अप्रचलित शब्दावली आर्काइक्स वर्ड अच्छी से गुड़ाक आम सूचना दे पारिबा जे यार अर्थ या वर्तमान या प्रचलित होनी और एटा सब बेले बहुत गुरुत्वपूर्ण सेकंड लैंग्वेज थर्ड लैंग्वेज लर्निंग पिला पे कहीं से व्यवहार करिवो से जानिनी जे एटा वर्तमान ओडिया रे प्रचलित कि नुह किंतु से व्यवहार कर दबो सेति भाई हम तां कहबे को पड़िबो जे एई शब्दावली गुडा अप्रचलित और प्रसंगरु अर्थ अनुमान करिवा पई किछि प्रश्न पचारि परिबा सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज पठन परवर्ती कार्यकलाप आपण कहाँ कहानी बा पाठर सारांश को संक्षेप में लिखिबा पई कहि परिबा आउ पाठ कहानी रो शैली व्यवहार करी गोटे अनुच्छेद लिखिबा पई बा गोटे भिन्न अनुच्छेद लिखिबा पई गोटे पैराग्राफ लिखिबा पई कोन कहउतले कि सर पाठर समीक्षा कहउतले कि बा समीक्षा तो आपण आमे लेखो आमे करूनु स्कूल पिलांक पई पाठर सरलार्थ लिखिबा पई कहि परिबा आउ बोधमूलक बा विभिन्न प्रकार प्रश्न तांको हमर इवैल्यूएशन पई बा परीक्षण पई करि परिबा ठीक अछि आउ वर्तमान जदी अच्छा सॉरी मु पाठर सांस्कृतिक दिग ऊपर केतेटा आ केतेटा आलोचना करिया पई चाहूतिली देखंतु सर नेक्स्ट स्लाइड हाँ गोटे समाज रे विद्यमान थिबा वस्तु किंवा उत्पाद किंतु अन्य समाज रे नहीं जमिति आपणकर नुआ खाई कथा कहले सर जदिओ सेठी अछि छत्तीसगढ़ अछि एठी देखंतु हमर जो कलामाणिक बा माडहांडी कथा रे जो केतेटा अछि गुटिका अधाम सर हाँ आंबिल मोहुर एटा हुए तो आपणकर राजस्थान छत्तीसगढ़ गुजरात ए सब राज्य रे न थाई पारे बा नहीं बोली मु भाबुची तो हमकु ताको बुझेबा को पड़िबो तांको जते संभव तांको बुझेया पई विजुअल आपण व्यवहार करि परिबे बा आपण को जदी ताको वर्णना करिबा से राज्य रे मिलुथुवा समान किछि उपादान सहित तुलना करि आपण बुझै परिबे हला प्रवाद प्रवचन बा जो फॉर्मुलिक एक्सप्रेशन सूत्रानुसारी परिप्रकाश जोटा मु कहउतिली एमिति कथाटे कोन की कथा है जो लोक कहानी आरंभ कला बेले यदि ए भली किसी जिंस अछि प्रवाद प्रवचन अछि ताको हमको बुझेबा को पड़िबो काहे प्रवाद प्रवचन गुडा का होची सेही भाषा रे गोटे स्पेसिफिक एक्सप्रेशन बा निर्दिष्ट एक्सप्रेशन परिप्रकाश सेटा अलगा भाषा रे सेमिति थिबो बा हबो बोली किछि माने नाही हैला जेमिति बुद्धि थिले बाघ क्षीर मिले ए भलिया गोटे जो ओडिया रे प्रवाद अछि सेटा आसाम रे गोटे अंचल रे बाघ क्षीर नुह बाघ आखि तो विभिन्न प्रवाद रो प्रवचन रो विभिन्न प्रकार रूप थाई पारे तो ताकू भी हमको देखिबा को पड़िबो जदी अछि आपन पाठ जदी नाही किछि नै सामाजिक संरचना आ परस्पर जो समाज रो संपर्क आ भूमिका एटा सब सामाजिक गोष्ठी रो समान नुहे तो सेठी पई आपण हमकु देखिबा को पड़िबो जे से सामाजिक गोष्ठी आपण हमर जो क्लास रे जो पिला माने अछंती से माने को सामाजिक गोष्ठी रो आछंती बा को भौगोलिक भूखंड रो आछंती आ पाठ रे जो सामाजिक संपर्क कथा लेखा होछि आ से माने सेटा को ठीक रे बुझी पारुना पारछंती कि नै आ तांकर सामाजिक संपर्कटा अलगा कि नै सेटा हमकु बुझिबा को पड़िबो और रीतिनीति परंपरा पर्वपर्वाणी एंतुडीशाल जोटा छोट मोर गाँव रे अच्छी रच रथ यात्रा एगुड़ाक आमर मातृभाषा शिक्षा दरकार हुए तो हो न पारे किंतु आपड़ जिते पश्चिम ओडिशार पिला पढ़ाऊँच मातृभाषा भाव में पढ़ेबे सेटा पढ़ाऊे कि से पिला रजटा जान न जानवर संभावना अच्छी जमी नुआ उपकूल ओडिशार पिला टे नुआखाई विषय न जानवर संभावना अच्छी तो सेठी तांको भी हमको कहबा को पड़िबो आ जिते द्वितीय तृतीय भाषा भाव में शिक्षा दिया जाए हमको निश्चय कहबा को ही पड़िबो सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज अच्छा या राजनैतिक ऐतिहासिक अर्थनैतिक पृष्ठभूमि देखो ये भी मु भूल रे अर्थनैतिक ही टाइप कर देछि हैला तो धरंतु लवण सत्याग्रह जयराजगुरु लक्ष्मण नायक ये सब ऊपर जिते हमर पाठ गुड़िक रोची गद्य रोची पद्य रोची बा हमर एकांकिका रोची सेते यार राजनीतिक ऐतिहासिक आ विभिन्न यार पृष्ठभूमि जदि अर्थनैतिक संबंधी पाठ होइतिबो ताले तार अर्थनैतिक पृष्ठभूमि मध्य हमको आलोचना करबा दरकार अनुष्ठान गुडाक आ एटा बोधे हमर गोटे पाठरु आनिछि मु मो पिला बेल कथा सेही सप्तम श्रेणी रो बहिरु बेंगल लक्ष्मी मिल बोली गोटे सेठी अनुष्ठान विषय लिखा जाइछि हमको ता विषय मध्ये किछि सूचना देबा को पड़िबो यदि तळे नोट रे अछि तो ठीक अछि नहले हमको ताकू संग्रह करी हमको देबा को पड़िबो
ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଯୋଉ ନିଷେଧାବଳୀ ବା ଟେବଜ ୱାର୍ଡ ଗୁଡାକ ସେଭଳି ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଆମର ପାଠ ବହିରେ ନଥିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମର ଯୋଉମାନେ ପାଠ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦଉଥିବେ ବା ଦେବା କଥା। ଯଦି ଅଛି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ନିଷେଧ ଶବ୍ଦ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବା ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେମିତି ଆଉ ଯୋଉ ଫିଗରେଟିଭ ମିନିଂ ବା ଯୋଉ କନୋଟେଟିଭ ମିନିଂ ବା ଯୋଉ ରୂପକ ଅର୍ଥ ଥାଇକି କିଛି ଅଛି ହେଲା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବାଦ ପ୍ରବଚନକୁ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଆମେ କହିଲୁ ଦରିଦ୍ର ପସରା ସେଇଟା ଅଲଗା, ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ଅଲଗା। ହାତ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ହେଲା, କି ପାଲା ଚାଲିଛି। ତ ଏ ଯୋଉ ହାତ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ଏଇଟା ବୋଧେ ଯୋଉ ପାଠରୁ ଆଣିଛି ମୁଁ, ଏଇଟା ସେ ପାଠର ଏଠି ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ହେଲା। କି ପାଲା ଚାଲିଛି ଏଠି ବୋଧେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଠି କଣ ମାନେ ବଦମାସି ଚାଲିଛି। ତ ଏଗୁଡାକ ଆମକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିବ। ନହେଲେ ହାତ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ବେଟା ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମତେ ପଢେଇଲା ବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ, ତାଙ୍କୁ ବି ଆମକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିବ। କି ପାଲା ଚାଲିଛି ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲା ଚାଲିଛି ଆଉ କି ପାଲା ଚାଲିଛି, ସେଠି ଏଠି ଲେଖା ହଉଛି ବା ଏଠି ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କଣ ବଦମାସି ଚାଲିଛି ବା ହେଲା ଆମେ ଯୋଉ କହୁ ଯେ କଣ ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି ସେଇ ସେନ୍ସରେ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଏଇଭଳି କିଛି ଯୋଉ କନୋଟେଟିଭ ମିନିଂ ଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିବ ବା ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତ ହାସ୍ୟ ରସାତ୍ମକ ବା ଯୋଉଟା କି ଧରନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଲା, ଚେପା ନାକିଆ। ଧରନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ମାନେ ମଜା କରିବା ପାଇଁ ଥଟ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାଠରେ ଚେପା ନାକିଆ ବା ସେଭଳି କିଛି, ଏଇଟା କୌଣସି ମୁଁ ପାଠରୁ ଆଣିନି, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛି, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କହୁଛି। ସେଠି ଚେପା ନାକିଆ ବି ବା ସେଭଳି କିଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦଟେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପଢେଇବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କହିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଚେପା ନାକିଆଟା ଯଦିଓ ଏଠି ଥଟ୍ଟା କରିବା ମଜା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କାହାକୁ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ ବା କହିବା ନାହିଁ। ନହେଲେ ସେ ଯଦି କୌଣସି ଓଡିଆ ପିଲାକୁ କହିଦବ ବା ଝିଅକୁ କହିଦବ ଚେପା ନାକିଆ, ତାହେଲେ ସେ ମାଡ ଖାଇବ ବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡା ହେବ। ତ ଠିକ ଅଛି, ଆମର ଏସବୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦିଗ ଆଉ ଭାଷିକ ଦିଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଆହୁରି 15 ମିନିଟ ଅଛି, ବା 5 ମିନିଟ ବା 10 ମିନିଟ ଅଛି। ତ ଆମେ କିଛି ଯଦି କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି ଆପଣ ପଚାରି ପାରିବେ। ଯଦି କିଛି ଭଲ ନ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମତେ କହିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା।